आकाशवाणी आगरतला कक्तमा परिबो विपुल देव बर्मा तिनी कक्तमा बुबाक रखा केन्द्रनि रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव तिनी 2025-26 केन्द्र बाजेट रेल कक्तंगलाई नकनि सबाइमुं बगमाती भार्चुअल कक्तमा थुमनाय रकनि थुमख्लाइका प्रयागराजनि महाकुम्भ तिनी बसंत पंचमी रुगै अमृत दै तुकुमुंग नैरोजाक थामचिथाम रासायनिक गोबां कथा रोंनाय रक संगमत कथा दै तुकुलाइका श्री पंचमी तिथि तमाबाय तिनीबो हास्तेनि जुदा जुदा आमचायो खातुन खाजानि बेसिंति सरस्वती मताय खलाइजाखा उत्तराखंड जुगालिजाक फिल थामचिचार बसं गेप्सनि सालदकनि सालो जतय काइसारा थामचिदक रांचाक मेडेलनि थोंमुं ओंखा केन्द्रनि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव तिनी 2025-26 केन्द्र बाजेट रेल कक चंगलाई नगनि सबाइमुं बगमाती भार्चुअल कक तमा थुमनाय रकनि थुमख्लाइका हाकोतरनि कायदक आमचाइनि बागै ब आलका आलका अ सम्मेलन ख्लाइका जम्मू तै काश्मीर तै उत्तर सालका आमचाइनि रेल बेदेकनि सबाइमुं बगमाती ककलाम ख्लाइथानि मोजां वैष्णव साका मंत्री बख्रक नरेन्द्र मोदी सराय सरायके साविरिखा जम्मू तै काश्मीर न खबै हाकोतरनि जेसा हास्तेनि रेल मानजुमुं तै बेख्रेब फुवारथानि सामुंग रांनि मुंसाकुलक यांमा करै रेल मंत्री साका थानाय बिसिकचिओ हाकोतरो 3.5 किलोमीटर कलक कताल रेल लामा सालामनानि सामुं चलि तंखा जम्मू तै काश्मीरो बागसारा रेल लामा जों फेरांबाय चालक जागि तंखा रेल मंत्री मोजां वैष्णव वंदे भारत तै केन्द्र हाफांनि थिनांनि वानसुक तंगति कक्तमा थुमनाय थुमो शुक्रबी खुरचाखा। जब वंदे भारत ट्रेन चालू हुई थी चेयर कार, तब प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत इम्पोर्टेंट निर्णय लिया कि पूरे देश को वंदे भारत का अनुभव मिलना चाहिए। इसीलिए पूरे देश भर में वंदे भारत आप नॉर्थ ईस्ट से लेके नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, सब जगह सेंटर, सब जगह वंदे भारत चली। उत्तर सालका आमचायो रेलनि बसकामुं तै रेल बाजेट अ आमचाइनि बागै सबाइमुं बगमानि ककचापतै बसाका ताक्लानि बाजेट अ आमचाइनि बागै चिसाइ ब्रैरा ब्रैचि रोजाक रां बगनानि ककचाप ख्लाइजाखा जेसा बेसिकचि सकांनि यूपीए हाफांनि जरानि बगमुंनि स्लाइ कुसुंबा गोबां बसाका अमबाय उत्तर सालकानि मानजुमुं दिखलो थिनांग मजम हामारी इंगनानी नाइतंखा। मैं साथियों आसाम और नॉर्थ ईस्ट की बात करूंगा। एंटायर नॉर्थ ईस्ट और असम इसको इस तरह से हम इसलिए क्लासिफाई करते हैं क्योंकि रेलवे की जोन NFR के नाम से आती है। तो 10,440 करोड़ रुपए का एलोकेशन है, 10,440 करोड़ रुपीस का एलोकेशन है। आप इसको अगर कंपेयर करो यूपीए पीरियड से 10 साल पहले जो यूपीए की सरकार थी केंद्र में, उससे कंपेयर करो तो उससे 5 गुना ज्यादा है। दिल्ली विधानसभा चौंबारी बागै चौंबारी आवाई ख्लाइमुं तिनी पाइखा राजनैतिक दल कतर कतर रकनि अजारक तिनी रोड शो नग थांगै आवाई प्रेस कन्फारेंस तै लुगुथुम ख्लाइलेखा बाजपानि उमर गोनां अजाताय स्वराष्ट्र मंत्री अमित शाह तिनी चांदपुराव काइसा लुगुथुम ख्लाइखा लुगुथुमो ब कक्सिल चाका आम आदमी पार्टी दिल्लीनि बररंग थकाइखा आम आदमी पार्टीनि खुकफां अरविंद केजरीवाल लुगुथुम काइसा ककनारखा तै रोड शो ख्लाइखा दिल्ली कांग्रेस खुकफां देवेंद्र यादव चौंबारिव जिदिनानि खा थनमानि ककसाका बसाका कांग्रेस दल बंगनि आमालो लुकुनि हामक्राइनि बागै सामुं तांखा दिल्ली विधानसभानि काई स्निचि आचुकथाइनि बागै चौमुं याचाकमुं स्रां सालो तै चौमुं लेखामुं चा सालो अंगानो चौंबारी कमिशन चौमुं याचाकमा सालो फुं दामश्रेनि सेमि सारिक दामदक तामि सती थामचि जरातै दिल्ली विधानसभा चौंबारी उत्तर प्रदेश तै तामिलनाडुनि आचुकथाइ काइसानि बागै अंगनाय चौंफिरमुंनि बागै एक्जिट पोलनि साका मानाख्लाइरिखा अ मानाख्लाइमुं चौमुं रिमुं पायासाक दामब्रि चिचार जरा बक्सिनजाक तंगानो ताबुक महाकुम्भनि कक्तमा प्रयागराजनि महाकुम्भ तिनी बसंत पंचमी रुगै अमृत दै तुकुमुंग पाइथाक कक्तमा मानव जरतै 9,033 रासायनिक गोबां कथार अंगनाय रक संगम कथार दै तुकुलाइखा कथार अंगनाय रक अबनि सकां संगम वाइनि तुकुलाइखा तिनी फुंग संखा गोबां खायै लुकुरक गंगा आरतियो मानजाकलाइखा ताबुक जरा खरक थामचिदक रोजाक बरक महाकुम्भ फाइलेखा थानाय जानुवारि दालनि सालनै चिचार जरा थामचि रोजाक बाचिचार रासायनिक गोबां मथा खाजागिया सामुं तांनाय ई श्रम पोर्टाल बुंमुंथि साका तांतै सामुं मानथग्रिमुं ककचंगलाई नक साका सेमानो जुन सालपैलानि सिमि डिसेम्बर साल थामचिसा जरा ई श्रम पोर्टाल 6,023 रासायनिक गोबां बुंमुंथि साजाखा ककचंगलाई नक साका पोर्टालनि नायमुं मथा खाजागिया थां सामुं थां चानाय रकनि बागै वन स्टप सकमुलमुं याफारमुं बेबाक हाकतरनि लगे 59 कोटी जेलाव आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आजिमुं बासियावै
umor snichi ni kabang borok no chitokmani samung choli tongkha satai klaio samani October salni chichuku montri bokrong Narendra Modi umor gonang borok ni bagi o wansuk tangni bising khopnani kok saklaimani Unukoti jalao kabangma umor gonang chakra juk o tangbatang ni logi gdalei bayu bandana card mani tongkha amobai borok bisio rang ba rasainik rang nangyawi saknaimungni sep mananam Unukoti jalao bebagi khorok dok sai bara no boyu bandana card rinani naimari chongjakha tabukjara khorok sara sai dokra thamchisni card manbaikha কৈলাসরনি umor gonang borok Anil Bondhu Saha tai Vivekananda Bhattacharya boyu bandana card mani tongthokjak ajimung basiyawi umor chisni ni kabang borokno sakham rimani borom rimabai borok Bharat hafang tai মন্ত্রী বক্রকনো হামবাই জাফারকা আমি শ্রী বিবেকানন্দ ভট্টাচার্য বাড়ি কৈলাসর কাছরঘাট আমি 70 বছর ঊর্ধ্ব একজন নাগরিক কেন্দ্রীয় সরকারের ঘোষণা মতো আয়ুষ্মান যোজনায় বয়োবন্দনা কার্ড আমি পেয়েছি বছরে 5 লক্ষ টাকার স্বাস্থ্য বীমা এটি বয়োবন্দনা কার্ড পেয়ে আমি খুব খুশি এই জন্য ভারত সরকার ও প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আকাশবাণী আগরতলা কেন্দ্রনি ও কক্তমা খানাই দংবায়ু আকাশবাণী কক্তমা আপডেট মাননা বাকি লগ ইন খাইদি www.newsonair.com newsonair.app তাই টুইটার বাই ফেসবুক প্ল্যাটফর্ম AIR নিউজ এলার্টস ইউটিউব নাইদি নিউজ অন এয়ার অফিসিয়াল আবনো কারিবা আকাশবাণী আগরতলা কেন্দ্রনি কক্তমা আপডেট মাননা হংকায় টুইটার এবা এক্স হ্যান্ডেল আকাশবাণী নিউজ আগরতলা ফেসবুক ও AIR নিউজ আগরতলা তাই ইউটিউব ও আকাশবাণী নিউজ আগরতলা ও নাইনা নাঙ্গানো মিয়ানি হাই তিনিব হাস্তে গনাঙ্গি সরস্বতী মতারি জাখা শ্রী পঞ্চমী তিথি তমাবাই তিনিব হাস্তেনি জুদা জুদা আমচাইও খাতুং খাজানি বিসিংতি সরস্বতী মতাই খ্লাই জাখা রং নক কলেজ নক হবই রং মথারগ সরস্বতী মতাই जुगाলি জাখা সরস্বতী মতাই নরগৈ চরাইরগনি বিসিংহ তংথগলাইমু মকল ক্লাইখা বিলোনিয়া আউলিনি মথানি আগিনি চেয়ারম্যান শশাঙ্ক চৌধুরী তিনি বিলোনিয়া আউলিনি রবীন্দ্র পল্লীও বিনি বাইথাংনি নগ থৈজাখা বিনি উমরংখা বিসিচি স্নিচি স্নি ব থৈজামাবাই MLA দীপঙ্কর সেন তাই অশোক কুমার মিত্র খা খামানি কক সাকা কৈলাসরনি চিরাকুটি আমচায় তিনি দিবর লাহার দেয়ার মুংক্রিংসা মোটর বাইক চালানাय প্রসেনজিৎ রাজভর মুঙ্গৈ উমর চিচুকুনি সিকলা খরকসা থিকা পুলিশনি বখাক্তै সাজাকা তিনি দিবর ধর্মনগর বখাকনি ফাই তংনাय অ বাইক চিরাকুটি আমচায় ডিভাইডার থুতাই রিখে অ পাতিউ বাইক কাজাক চালংনাयनि বুতা সাগ দুখুমানি তাবু হাসপাতাল সাকনাय জাগি তঙ্গ উত্তরাখণ্ড जुगालिजाक फिल्ड थामचिचार बसं गेम्सनि सालदकनि सालो पाइथाक कक्तमा मानमा जरतै काइसारा थामचिदक रांगजाकनि मेडेलनि थुमुंखा आबनि बिसिं काइ चिचुकु रांगजाकनि मेडेल मानै सार्भिसेस स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड पुइलानि थायो तंगो काइचिचार रांगजाकनि मेडेल मानै कर्नाटक उलनि ताइ काइचिथाम रांगजाकनि मेडेल मानै महाराष्ट्र उलथामनि थायो तंगो यां ताकलाइनि गेम्स काइसानि उलो काइसा रेकर्ड खाइगा जुदा जुदा हास्तेनि वेट लिफ्टर रक बुरी रकनि 4 चिसा केजी बेदेगो चंडीगढ़नि बंसिता भार्मा 4 केजी हिलिक तिसाई रांगजाकनि मेडेल मानखा 4 केजी बेदेगो तामिलनाडुनि एरो चकिए आलिस 2 चिसा हिलिक तिसाई रांगजाकनि मेडेल मानखा सलारकनि सारा 2 केजी बेदेगो कताल बसंनि रेकर्ड ख्लाई रांगजाकनि मेडेल मानखा महाराष्ट्रनि साहाजी ठाकुर ब स्नेचो सारा दक्ची केजी तिसाका আমরা বাঙালির হাস্তে কমিটিনি তাংক্রা গৌরাঙ্গ রুদ্রপাল তিনি আগরতলা ও কক্তমা থুমদারনি থুম কেন্দ্রনি বাজেট সেজাকা বসাকা ও বাজেট সামুং তাঙ্গি চানাই হুকবার খাইনাই বেকারংনি জুংজাল সকামাল থানি মংসা দিসাকরই कर्नेल सिके नायडू ट्रफी उमर बिसि नैनि क्रिकेटनि सालब्रेनि थुमुंग त्रिपुरा इनिंग्स ताई सारा नैचिबा रान बाय उत्तराखण्ड मेचेनखा MBB स्टेडियाम विकेट काइसिनि बाय सारा चिसा रान यागो नाय बेट ख्लायै তিনি সালথামনি সালো উত্তরাখণ্ড উলনি ইনিংস যত উইকেট বাই সারা স্নিচিব্রি রান্তিসাও অমনি সেকাং হাস্তে বদলনি পুইলা ইনিংসনি থামরা ব্রিচিচুকু রান্ন কেবেঙ্গে উত্তরাখণ্ড পুইলা ইনিংস যতই বাজি রান চিতিসে মানছিও খনা নখা কিজা চুমি কবলজাক তঙ্গানো ফুঙ্গ সিয়ারি ক্লায়নো তুমানি তঙ্গানো সাকা ও 29 ডিগ্রি তাই খামো 30 ডিগ্রি সেলসিয়াস তিনি সালনি তুমানি তঙ্গানি সাকা ও 4.10 ডিগ্রি তাই খামো 30.4 ডিগ্রি সেলসিয়াস পাইথাকা কক্তম বগ্র তেইসা কেন্দ্রনি রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব তিনি 2025-26 কেন্দ্র বাজেট রেল ককচং লাইরকনি সবাইমুং বগমাতি ভার্চুয়াল কক্তমা থুমনাইরকনি থুমখ্লাইগা প্রয়াগরাজনি মহাকুম্ভ তিনি বসন্ত পঞ্চমী রিগৈ অমৃত তৈতুকুমুঙ্গ 2033 রাসায়নি गोबां कथा रोंनाय रक संगम कथार तैतुगु लाइखा श्री पंचमी तिथि तमबाय तिनिबो हास्तेनि जुदा जुदा आमचायो खातुं खाजानि बिसिंति सरस्वती मताय ख्लाइजाखा उत्तराखण्ड जुगालिजाक फिल्ड थामचिचार बसं गेम्सनि सालदकनि सालो जतय काइसारा थामचिदक रांगजाकनि मेडेलनि थुमुंखा कक्तमा पाइखा